जय जगन्नाथ सांग माने केमिति अछंती आशा करछि समस्त भलरे थिबे। चलंतु आपनक पय नै आइछि गोटे नुवा वैकेंसी जहा कि आरआरबी जेई तरफरु आसी जाइछि रेलवे तरफरु आपनकर नियुक्तिटा 2026 रो टोटाली पदवी आपनकर रहिबो 4098 पदवी कनिष्ठ जंत्री पदवी बा रेलवे रो इंजीनियर पदवी। आपनकर दरमा 35,400 रु 1,00,000 टଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଆଉ ବୟସ ସୀମା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 18 ରୁ 33 ବର୍ଷ। ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ପ୍ୟୁରଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି ଆଉ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ରହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 13/9/2026। ଯଦି ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ କିମ୍ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପଇସା କଟିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆଣିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ସିଲାବସ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କ'ଣ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ କ'ଣ, ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇଦେବି। ରିକ୍ରୁଟିଂ ଅଥରିଟି ରହିବ ରେଲୱେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ ବା ଆରଆରବି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଯାହାକି ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ରହିବ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବା ଜେଇ ପଦବୀ। ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 4098ଟା ପୋଷ୍ଟ। ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ରେଲୱେର ଜବ୍। ଲେଭେଲ 6ରେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟଟା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ବା ସାଲାରୀ ରହିବ 35,400 ରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ସାଲାରୀ, ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହିବ ନା 18 ରୁ 33 ବର୍ଷ। ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ କେମିତି ଭରିବେ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଏଇଟା ଅନଲାଇନରେ ଭରାଯିବ ବା ଆପଣ ରେଲୱେ ୱେବସାଇଟ୍ ଏଇ ଗୋଟାକ ରେଲୱେ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ସେଥିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ କେବେ ହବ 14/8/2026 ରୁ ଟେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 13/9/2026 ତାରିଖ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାକି ଡିଟେଲ ସବୁ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଓପନିଂ ଡେଟ୍ ରହିବ 14/8/2026 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବ 13/9/2026 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ପୋଷ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ଯେମିତିକି ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ, ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ, ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଟାଇପରଙ୍କର ସବୁତିକ ଯେତିକ ସବୁ ପଦବୀ ଅଛି ଏଗୁରା ସବୁ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ କରାଯିବ। ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ 4098ଟି ପୋଷ୍ଟ, ଯେମିତିକି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡିପୋର୍ଟ ମେଟେରିଆଲ, ଡିଏମଏସ୍ ବା ଡେପୋର୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ତାପରେ କେମିକାଲ ଆଣ୍ଡ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା CMA। ଏଇ ସବୁ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 4098ଟି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟାରେ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହିବ। ଯେମିତିକି ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଁ ବା ଜେଇ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିପ୍ଲୋମା ଥିବ ବା ଡିଗ୍ରୀ ଥିବ ରିଲେଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ DMS କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ୱିଥ୍ ରିଲେଭାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ଦରକାର। ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମେନସନ କରାଯାଇଛି ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ CMA ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ମେଟାଲୁକ୍ଜାଲି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କ'ଣ ରହିବ ନା ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ରହିବ 33 ବର୍ଷ। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ ହିସାବରେ। ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ? କମ୍ପ୍ଲିଟଲି CBT ମୋଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଗୋଟେ କରାଯିବ, ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ, ତାପରେ ମେଡିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ। ଏଇ ତିନିଟା ସରିଲା ପରେ ଯୋଉମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯିବେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ ସିଲେକ୍ସନ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି CBTରେ କୋଉ କୋଉ ସବୁ ରହିବ, ଚାପ୍ଟର କ'ଣ ରହିବ, ମୁଁ ଏତିକ ବି ସବୁ ଜଣେଇଦେବି। ଯେମିତିକି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସିଲେକ୍ସନ କେମିତି ପ୍ରୋସେସଟା CBT 1 ରହିବ, CBT 2 ରହିବ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ, ମେଡିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଏସବୁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ତାପରେ ଏଇଟା
नंबर ऑफ क्वेश्चन रहइबो 100टा क्वेश्चन सीबीटी 1 रे आउ सीबीटी 2 रे 150टा क्वेश्चन रहइबो सीबीटी 1 रे आपनको टाइम मिलिबो 90 मिनिट बा तापर सीबीटी 2 रे आपनकर रहइबो 120 मिनिट आपनको मिल जिवो तापर टोटल मार्क सीबीटी 1 रो 100टा 100 मार्क रहइबो सीबीटी 2 रो 150 मार्क रहइबो आउ 1/3 रो नेगेटिव मार्किंग आपनकर रहइबो तापर एटा देखंतु म आपनको सिलेबस मध्ये देखै दउची सीबीटी 1 रो सिलेबस कोन रहइबो ना मैथ रहइबो आउ जनरल इंटेलिजेंस बा रीजनिंग रहइबो जनरल अवेयरनेस रहइबो आउ जनरल साइंस रहइबो जेमते सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम रो कॉमन सब्जेक्ट जोरा सब चैप्टर थाए एथरे मध्ये से सब चैप्टर सब रहिची देखि दियंतु वीडियो पॉज कर मध्य आपण एक सब देखिकी स्क्रीनशॉट मध्य रखि परिबे तापर सीबीटी 2 रे कोन रहइबो ना सीबीटी 2 रे मध्य फिजिकल और केमिस्ट्री रो एतियो सब सब्जेक्ट रहइबो कंप्यूटर रो सब्जेक्ट रहइबो आउ एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल रो ए सब रहइबो आउ टेक्निकल एबिलिटी रो एतिको सब चैप्टर रहइबो तापर टेक्निकल एबिलिटी रे कोर कॉन्सेप्ट ओरा कोन ना सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा ए सब स्ट्रीम रो सब्जेक्ट आपन दिक रहइबो एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स मध्य म आपनको जणाई दउची आपण प्रथमे एग्जाम केमिति कोन हुए त सिलेबस ता कंप्लीटली फलसे बुझंतु तापर निजरो गोटे नोट करिकी सेतेरे सबुतिक चैप्टर लिखंतु तापर कौन करिवे ना माने गोटे गोटे चैप्टर कौन करिवे आपण प्रिपरेशन ने एबिठू लागि जिवे तापर फोकस कांसेप्ट मेन कांसेप्ट को आपण क्लियर करिवे तापर जहाँ जो प्रैक्टिस करिवे ताको थरे रिवीजन मध्य करिवे तापर केमिति कोन अप्लाई करिवे मध्य सेटा कहि दउची आपण प्रथमे rrb.indianrailway.gov.in को ऑफिशियल वेबसाइट को जिवे आपण सेठी मध्य नोटिफिकेशन को केयरफुली पढ़ी परिबे तापर आपणकर एबे तो फिटी नहीं ना वेबसाइट लिंक फिटी गले आपण आराम से तेरे मध्य अप्लाई कर परिबे आरआरबी अप्लाई रे सेठी क्लिक करिकी आपण निजर जीमेल आ मोबाइल नंबर देकी को रिलीजन रो आपण अप्लाई करिया चाहछंती ताको सब देबे आउ डॉक्यूमेंट हरिका मध्य आपण रेडी करी एबे ठारो रखि दियंतु जहाँ सेते बेला आपनको काम रे लागिवो आउ सेते जेंति आपण हैरान न हेबे तापर एप्लिकेशन फीस मध्य एपर्यंत आपण आसी नहीं सेते बेले ऑफिशियल रो आपण तो नोटिस आस जाइछि ना तारे सेते बेले कंप्लीट नोटिस आसी गेले ओपन हे गेले वेबसाइट सेते बेले आपण आराम से जानि परिबे मु मध्य वीडियो करी आपनको जणाई देबी तापर एई गोटा देखंतु आपणकर ऑफिशियल वेबसाइट रो आ जाइछि जो नोटिस टा एई गोटा को रहउछि आपणकर वेबसाइट रो नोटिस जोटा आछि जूनियर इंजीनियर पई पदवी लेवल 6 रो आपणकर पे रहइबो इनिशियल पे आपणको 35,400 रु आपणकर पढिबो आउ आपणकर एज रहइबो 18 रु 33 वर्ष आउ टोटल पदवी आपणकर वैकेंसी आस जाइछि 4098 टी आउ आपणकर 14/8/2024 रु 13/9/2024 तारिख जाए आपण अप्लाई कर परिबे ए वीडियो रे ए चैनल ले जहां नोटिफिकेशन आस्ते तार रिगार्डिंग ही मु टोटली संपूर्ण डिटेल्स देता है ना कि मो हिसाब रो एटा हो जे प्लस पॉइंट ए माने आपण ट्रस्ट करिकी ए चैनल को मध्य सब्सक्राइब करि परिबे भविष्य रे जे कोनसे सब वीडियो हरिका नै के आसीबी सबति करे जहां जेन्युइन आस्ताए पदवीर डिटेल्स बा नोटिफिकेशन पीडीएफ रे जहां सब लिखा थाए मु सेया ही कहि थाए जदि वीडियोटा आपको भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए भूलिए नहीं आउ बेल आइकन को प्रेस कर रखिए जहाद्वारा जितेबाला इंपोर्टेंट अपडेट्स जहाँ सब आसो सर्वप्रथमें आपण पाखे पहुँचो। रोची जय जगन्नाथ।